त्याचर माता कहीं दिया बते कहीं की चतुर्थी के रवि पुष्प ए अशुभर छाया और कहीं की राम जन्म भूमि अयोध्या अजी करे हाहाकार ये पानी नहीं पुत्र पिता का मृत्यु पूर्व किपरि जड़ाइलु नहीं ये दुसंबाद समय राम जानती बने पिता तोर बने स्वर्ग धामे राम बने काहे की कारण बने करे राम गति बर देइथिले नृप प्रथम बर मागिली तुमे हेब राजा आउ द्वितीय बर मागिलु की राजन कर प्रो छुआ बसारी कर तत्से आए पसे चले की बता तंग बोलो तो मंगल पाइले पुत्र तब तक होनी स्टूडेंट सामान्य सत्ता नबरे कर्प वृक्ष काटी कलु रघुकुल वन संसरे कोई शिशिर तेरे साहु जाति मोहर मंगल जय परि नामक पठाई कानने मृत्यु देनु मोहर पिताଙ୍କୁ ସେହିପରି ମୋ ମୁଖରେ ଢାଳି ଦିଅ ବିଷ ନିଜେ ହୋଇ ପତିହୀନା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ କଲୁ ଅରାଜକ ଯେଣୁ ଏକାନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ ତାହେଲେ କଣ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପୁତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ନୁହେଁ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଭୁଲ मध्य प्राणे चौक्य क्रमे गो ब्रह्मादि पापे
ଅଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୁକ୍ତି। ହେଲେ ତୁ ଯେଉଁ ବଜ୍ରପାତ କଲୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ତା ପାଇଁ ନାହିଁ ତୋର କ୍ଷମା। ଏଠାରେ ଭୋଗିବୁ ତୁ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅଶେଷ ଲାଞ୍ଛନା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ବନକୁ। କଣ କରିଛୁ ପାପିନି? କଣ କରିଛୁ ତୁ? ମାରିବୁ ନାହିଁ ଲୋ ମନ୍ଥର, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିବୁ ଆମର। ଯାର ଉତ୍କର୍ଷ ଯେ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକ, ରାମ ସୀତା ହେଲେ ବନବାସୀ। ସେ ମନ୍ଥରାକୁ କି ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ ମୃତ୍ୟୁ। ତୁ ଯା ମନ୍ଥରା, ତୁ ଯା। ନାରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ସର୍ବନାଶ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଏ ଭରତ। କ୍ଷୁଧା ତୁଷାରେ ଆତୁର ହେଲେ, ଯେଉଁ ରାମ ମା ମା କହି ଦାୟୀ ସେ ରାମକୁ ଏ କେଉଁ ପ୍ରାଣେ ପଠାଇଛି। ରାମ ବନେ ଯାଉ ବୋଲି କହିବା ସମୟରେ କିପରି ଚିହ୍ନ ହେଲା ନାହିଁ? କହ ଭାଇ, ମୃତ କି ଜୀବିତ ମୋର ଜନନୀ କୌଶଲ୍ୟା, କେଉଁ ପ୍ରାଣେ ନିର୍ଲଜ ଦେଖାଇବି ତାଙ୍କୁ। ମୋର ରାମ କି ଫେରି ଆସିଲା କାନନ ମଧ୍ୟରୁ। ଭରତ,
여기에 애들이 버텨가지고 겨우띠 있으래요 해봐버려 난 벌어도 애들과 성도 공식과 더세요. 못다 답변 다리가 납작한죠 나들렸다 esa bukan esa sahabatku marana tapi ni kau ikan kalpo kau ni kono surita ku hebabate kau kichi kota kau ra bhaiya aku chale nikal tadi batal hai गुरुदेव अमर समय उचित कथा कही मात्र करुणा बही जननी सुमित्रा ए पापी भरतर से होती चित्त मात्र 14 वर्ष ପାଇଁ ରାଜା ହୁଅ ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକେ 14 वर्ष का दूर कथा गुरुदेव चलिए कई कई पुत्र भरत राम बोलो पिता माता कति मुक्ति दाता सेवर प्रभु मुक्तक चरण सेवक भरत राम राजीव चरणे कातर प्रार्थना सुनिथा गुरुदेव सुनिथा जननी समस्ते ए भरतर सत्य जेते दिन जाए देखी नहीं राम राजीव चरण सुनी नहीं सिमु करू भाई भाई डाकर जेते दिन जाए करो करी पनार कुशासने परिवेशन करी बिनी अयोध्यार प्रजाଙ୍କ समेत समस्त को जनाई प्रणाम करे ଯଦି ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ତେବେ ରାମ ବାସ ଯିବା ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସତ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇଛି ବନକୁ ଭାତୃ ପ୍ରେମେ ଫେରିଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ଧାରି ଦେଇ ନୟନରୁ ନୀର ହୋଇ ରାମଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଷମା ଗୁରୁଦେବ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଦେଶ ରାମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯିବାକୁ କାନରେ
ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଭରତ ଧନ୍ୟ ତୋର ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ କୈକେୟୀ ଭରତକୁ ନବୀପୁତ୍ର ରୂପେ ଧନ୍ୟ ତୋର ଯାବତ ଯାତ୍ରାରେ